In the Filipino culture, we said, there's a saying na mubalik lang ko kay mangihi lang ko. Especially sa mga tapok na naiilim nun. That is a basic excuse. But the article square root of 2 in the section Sampaguita, we said that mubalik lang ko kay mangihi lang ko. But then we realize that 3 hours after, wa na kanibalik. Why? Is there something wrong? Or batasan na jud siguro nimo? You can say frankly to them na di na nimo kaya, pero naman jud tay mga amigo nga masking pag di na nato kaya, painomon gihapon ta. That's the truth. Well, I think that is your technique para to escape that. Well, ladies and gentlemen, that's yours. Pero kung sa kuha ka, ngano man diag mga matay, mag-inom ta hangtod sa hangtod. Mag-inom ta hangtod sa hangtod. I repeat, mag-inom ta. Shot! Hangtod sa hangtod. Ladies and gentlemen, another beer, another glass. Shot taron.